What's up guys, welcome back to my YouTube channel. I'm back with another reaction. तो आज हम रिएक्शंस करने वाले हैं भाई साकिब खान की एक बहुत पुरानी मूवीज है, तो उसी के कुछ एक्शन सीन्स है। आज हम उसी को रिएक्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो रिएक्ट करते हैं, देखते हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो चलो ब्रिगेड हेडफोन्स। ओह एकदम फट जी। ओह भाई का हेयर स्टाइल। ओ ओ কি হয়েছে রে? সেটা জিজ্ঞাসা করা তুই কি? তুই তো ফাস্ট ফুডের দোকানের সাধারণ সেলসম্যান হলেও আমি একজন স্টুডেন্ট এবং এই ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট তাকে দেখ भाई उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वो। কথা না বলে ওদের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাক। প্রকাশ্য দিবালোকে আমার লোকজনকে লাশ বানিয়ে এখানেই কবর দেবে। গতকাল মার্কেটে তোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময় ও পল্লবীকে ধাক্কা মেরেছিল। ওকে চিনতে না পেরে পেছন থেকে আমি ওর কলার ধরেছিলাম, আর সেই জন্য ও আমাকে একজনকে মারার জন্য তুই তোর দলবল নিয়ে এসেছিস? তুই ওদের জোরে চলাফেরা করিস তাই না? বুঝতে পেরেছি, তোর নিজের কোনো ক্ষমতাই নেই। কি? আমার ক্ষমতা নেই? আমি কে, আমার পরিচয় কি, তুই কিছুই জানিস না। আমি একাই ওকে মারবো। এই তোরা সরে যা। সাহস থাকলে আমার সামনে আয়। আয় আয়। ओ কমান। কি ব্যাপার, ভয় পেয়েছিস? তোর গার্লফ্রেন্ডকে ধাক্কা দেবার কারণে তুই ওর কলার ধরেছিলি, কিন্তু ওর চেহারা দেখার পর ভয় পেয়ে তুই ওকে ছেড়ে দিয়েছিলি। তার মানে তোর প্রেমিকাকে ওর মতো একটা বদমাইশ যদি পাবলিক প্লেসে সবার সামনে অপমানও করে, তাহলে তুই হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি, কিছুই বলবি না, তাই না? मुझे लगता है गया है ये तो। তোর ভেতরেও শক্তি আছে শ্রাবণ, যে শক্তি দিয়ে ওর মতো গুন্ডাকে শায়েস্তা করা সম্ভব। সেই শক্তিকে তুই জাগিয়ে তোল, বুকে সাহস নিয়ে এগিয়ে যা। যা বিপ্লব। ওর ব্যাটারি তো ফিউজ হয়ে গেছে। ব্যাটারি ফিউজ হয়ে গেছে। ওকে আমি 24 ঘন্টা সময় দিয়ে গেলাম। এর মধ্যে ও যদি আমার পায়ে ধরে ক্ষমা না চায়, তাহলে এই ক্যাম্পাস থেকে ওকে আমি বের করে দেব। কারণ এই ডলারের চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস এই ভার্সিটিতে কারোই নেই। মাইন্ড ইট। ओ गलत पंगा ले लिया उसने। তোর পাছায় লাঠিটা আমি মারিনি, মেরেছে ও। ओ শালা জানোয়ার, আমার গার্লফ্রেন্ডকে তুই ধাক্কা মারিস? ओ गर्लफ्रेंड को धक्का नहीं मार देगा। এই, আমাকে তুই ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিবি? এই, আমাকে বের করে দিবি?
माफी मांग लो, अब टाइम आ गया लगता है। তোর নাম ডলার, কিন্তু এখন তোকে দেখে মনে হচ্ছে তোর মূল্য ছেঁড়া 2 টাকা নোটের চেয়েও কম। শোন, জীবনে কখনো কাউকে দুর্বল মনে করবি না, কারণ কার ভেতরে কত শক্তি আছে অনেক সময় সে তা নিজেও জানে না। এই বিপ্লব, তুই আমাকে দুর্বল মনে করেছিস? আমি কে তুই জানিস না। আমার পরিচয় জানলে তোর রাতের ঘুম হারাম হয়ে যাবে। ओ भाई उसके बारे में जानना जरूरी है। তোর পরিচয় কি শুনবি? তুই একটা জানোয়ারের বাচ্চা, 2 হাত, 2 পা, 2 চোখ, 1 নাক, 1 মুখ, আর ঘাড়ের উপর শয়তানের মাথাওয়ালা একটা জানোয়ারের বাচ্চা তুই। সেই জানোয়ারের নাম এল, মানে লিয়াকত লস্কর। বিপ্লব আমার নাম। কেউ বলে ভূমিকম্প, কেউ বলে সুনামি। তোর মতো সন্ত্রাসীর বাপ আমি। ओ अच्छा यार। और भाई इस टाइप की मतलब ये सीन्स देखने के बाद 90s में जितनी भी मूवीज थी वो सब इस टाइप के एक्शंस हमें देखने के लिए मिलते थे कि वो मतलब एक्शंस की जो क्वालिटी है वो इस टाइप की देखने के लिए मिलती है, क्योंकि अगर इधर लग रहा है तो वो पहले गिर जा रहा है बट वो लगता बाद में है, तो वैसा ही है और अच्छा है। और भाई जो हेयर स्टाइल देख रहे हो ना जाकिब खान का, पहले से ही मतलब जबरदस्त है यार लड़का, एकदम मस्त। और बंगला इंडस्ट्री के अंदर पहले से और अब से बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क है यार, बहुत फर्क है। तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया गया है और काफ़ी अच्छी चीज़ें उसको इंक्लूड की गई हैं ताकि वो अब इस लेवल पे काम कर रही है, तो काफ़ी अच्छा यार देखने के बाद। और अभी जो है भाई साकिब खान की बर्बाद की तैयारी चल रही है जोर शोर से, क्योंकि वो ईद पर रिलीज होने वाली है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मूवीज़ ये किस किस ने देखी है कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। बाकी मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के अपने भाई को फॉलो कर लो और वहाँ पर डायरेक्टली तुम जाके मैसेज कर सकते हो एंड रिक्वेस्ट भी कर सकते हो यार, तुम्हारा भाई ज़रूर तुम्हें रिप्लाई करेगा। तो चलो मिलते हैं फिर एक नए रिएक्शंस के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।